नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी एक वीडियो को आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची समस्ते भल थे आ खुशी थे कहीं बाबा बालुकेश्वर आउ प्रभु जगन्नाथ क्या भी दुखरे रखी ना आ जो भाई भौणी मैंने दुखरे अच्छा आज उपाय नहीं आसी बड़ उपाय निश्चित मु आशा करी ये उपाय आपण मैंने सब बुझीपारे उपायटा तो मुझे कहबी किंतु मु बुझेदेवी क्या कौन करवा तापर कौन करवा तापर कौन करवा तापर कौन करवा एमती सब पार्ट करवा जो कामटा 7टा सोमवार जाए करवा तापर आपणकर भल पाई भल पाइबार धोखा थे जदि आमर मानसिक करापर पूरण होनी बाबा आम उपर अशांति अच्छा ताले निश्चित रूपे शांति हे आउ जेकोसी मानसिक हो बाबा पाखे 100% पूरण हम ये जिनसटा कला माने जदि ये जिनसटा आपण मैंने खाली खाली कर तथापि चलो जदि मानसिक न कर मो कह कथा आप ठाकुर पाखे आपण पाखे जिते अच्छी ना कि आम पाखे पैसा ना किंतु पाखु जाइकी जदि ना पाखु जाइकी गुआ नड़िया टे बसई देकी आसिया हेले नना को कहीकि आम दुख जनईकि जेतिकी भी पारिबा बसई देकी पारिबा हेले किंतु बसईकी आसिया ये हूँ मोर गोटे छोट वार्ता आपण यहाँ आपण मैंने निश्चित करंतु जदि करुँच आपण मैंने 100% 100 ରୁ 100% सक्सेस हेबे ही हेबे एथर कौन प्रकार संदेह नहीं मु जाकु जाकु कही से माने एसबू माने करी बहुत खुशी होती कहीं पूर्ण हो जाए आसतु स्टार्ट करदे कमटे कौन कि करवा आग आउे बहुत समय कम अच्छी जथा जल्दी आम कम सारी देकी वीडियो माध्यम रे पुणी शोजा कहीं अधिक राति है ना आउ शोपड़ा जड़े भौणी फोन करते सहित कथा आउ समय गड़ीगला सी भौणी फोन करते कौटू निश्चिंत कोइली आउ कौन से आमर सालेपुर निश्चिंत कोइलू फोन करते आ भौणी भी सेमती दुख अच्छी ठाकुर करंतु तांको दुख जथा जल्दी दूर हो जाऊ एतिकी ठाकुर पाखे आमर गुहारी आ किछि नहीं आसंतु आरंभ करदवा जनकर सक्सेस होपर केमिति सक्सेस है मुझे जनदेवी देखु ये आमर कौन मो ठीक समय तो पाटे पशुनी जगटा कलाहांडी माने जगटा आम मुहर सब बाजेनि तो आम जाजपुर लोक आम सियाड़े गतागति नहीं से बाजेनि कलाहांडी जड़े भौणी फोन करते बाघरटा लगी माने कहानीटा कौन मुझे जानूँ देखु प्राय भौणी मैंने फोन करमती कहानी किंतु कार कौन हो जाए जाने कहीं प्राय लोक तो मत प्रथम फोन कर दे आ फोन कर आउ किंतु कौन है कौन ना मुझे जापारे कि से भौणी मत प्रथम फोन कर शेष जाए आज जाए भी अच्छा बाघर प्रस्ताव माने रेडी है बाघर फाइनाल डेट भी सेट हो मत कहते भाई आप आसवे ना हेनी अरे एतरे बाट आम जापर मिनिमम गोटे दिन बाट से ठाकुर पाखे मुझे गुहारी करदेलु भौणी आमर बासा है खुशी रुहतु आउ जगन्नाथ दया बालुकेश्वर दयारू घर संसार करी भल रुहतु देखु प्रथम जो फोन करते मो कहले भाई आउ मु इंजीनियरिंग पढ़ी बेसी पढ़ी नहीं कि एग्जाम भी देनी आउ मुझे इंजीनियरिंग पढ़ी हॉस्टेल रही पढ़ुली मत सी डाकिले आम घर को प्रस्ताव नहीं आसिले कि भल देखापी झीटे पाठशाठ पढ़ी आमर डिमांड किसी दरकार नहीं झीटा को आम बोहू कर नहीं जा आउ डाकिले जो बापा बापा फोन कर बापा को फोन कले कि झी आउ तुम टे ना तू टे आसे गोटे घरे गोटे कथा अच्छी आउ पाठ पढ़ा बर 2-4 दिन घुंचे दवा छुट्टी नहीं कि पलि आसे से झील तो छुट्टी नहीं पलि आसला तार भी बयस हो 22-23 वर्ष पटे काले 17-18 वर्ष बाहर कर दिखती आंकर जिते 22-23 वर्ष हो हास्ट होगा हाँ कि नहीं जदि आमर ये 17-18 वर्ष बाहर कर दिखती यदि 22 वर्ष है अधिक ना कम अधिक है से बापा माँ माइंड रे टेंशन केमी आम झील को विदा करदे आमर गोटे टेंशन जीव ताकू डाकिदेला सी घरे आसिक बुझेले कि आमर बाहर प्रस्तावटे आसी भल प्रस्तावटे पुआ आर्मी अच्छी बाहर करदे
सी भी किसी खोजुना धन संपत्ति कौन प्रकार दरकार नहीं करदे झील को जो फोटो देखले झील राजी है देखा देखी चलला ठीक ठाक होगला सब सी राजी है ये भी राजी है सी राजी ये राजी तापर कथा आगू बढ़ला फाइनाल ଖିଆला झील पुओ बुलाबुली कले सी शाड़ी फाड़ी किणाकिणी करी जहाँ सुना रूपा सब किणाकिणी करते एत मात्रा दे ना कि सुना पुना देते तापर शाड़ी फाड़ी बुलाबुली सब कलापर रिंग सेरिमनी हो जाता होगला अचानक तंकर पुओ वाला बाघटी ब्रेक करदे किसी उत्तर देलेनी किंतु कहले आम ये बाहर करूँ जेहेतु 6 मास है ये सब माने 6 मास है आगुरी चलता मुझे सर्ट कि कहीदेली ना जेहेतु सी एत मास है रिलेसन गोटे झील ता जीवन में कहार को भल पाई ना पढ़ा पर ध्यान देता जिते सी गोटे भल पाइबा पाइला गोटे पुओ ठारू आते सब भल पाइबा पाइला जो सी पुओ ताकू बाहा सिक्स समय रिंग सेरिमनी हो सारी वीडियो हो सारी फोटो हो सारी गाँ साई सारा लोक आखपाख लोक खाई सारी रिंग सेरिमनी बुली बुलाके आसचन जाकि जोग देते से जगह बाहाटा भांगी जाऊँगी से झील को केते कष्ट हम थरे जाते से सुइसाइड करने घर लोग अटकैले कहीं माइंड पूरा डीप डिप्रेसन पलैची जेहेतु गोटे प्रस्ताव भांगी झीलटा भी बहुत सुंदर देखा पुओटा भी बहुत सुंदर देखा कि भितर कौन है बाहर अचानक भांगीगला तापर से मानसिक रखिले मानसिक जो दिन रखिले परदिन मत फोन कले भाई मु कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहूँ भाषा टी अलग भाषा टी अलग ना से कहले मुझे कथा हाँ कहतु मत जनइले कहले ये सब असुविधा अच्छी आमर भाई कौन करवा मु भारी भांगी गले दीथर मैं थे सुइसाइड कर घर लोक अटकैले आउ थे सुइसाइड कर तथापि भगवान को ऊपर आशा और भरोसा अच्छी भगवान निश्चित मो डाक शुणे बोली से सब भाविक मत जो फोन करता ये सब कहला कहली भौणी देख बाबा छाड़ दियो जहाँ हम भगवान करेंगे किंतु आम खाली एका मानसिक कर बसीगले हेनी तापाई भी आम पाइबापी संघर्ष करा पड़ो सी भौणी कह संघर्ष कौन संघर्षटी ये शुणती कौन प्रथम दिन मानसिक कले परदिन मत फोन कले परदिन था सोमवार मु कहली भौणी देख सकाळ पाइले सोमवार मु तुमको गोटे उपाय दूसरी ये उपायटी 7टा सोमवार करेंगे 100 ରୁ 100% 1000% कौन 5000% मुझे कहीदेवी 1000% ग्यारंटी इधर से सक्सेस हे मुझी सक्सेस है जीक लोक भी कही केउंझर कही कोरापुट कही आमर चंडीगढ़ कही समस्त सक्सेस आ बहुत अच्छा आ मन ना कहीं एत मन भी रखी हेनी मन ना बहुत लोक कहले देखु कहली सकाळ पाइले सोमवार सोमवार आपड़ सका उठी गाधुआ पाधुआ सारी माने बहुत सकाल 5टा उठे गाधुआ पाधुआ फ्रेश फ्राश हो ठाकुर को पूजा करी ठाकुर पूजा कर सारापर जा कदली गछ थी आगुरी के करेंगे गोटे दिन आगुरी से दिन करेंगे पूजा सारापर कदली गछ गोटे थी कदली गछर अग पत्र को मूलरू काट कि मझिरू काट एति बड़ साइज गोटे काटी आने एति बड़ अगपत्र काटी आगे धोई धुआक ट्यूबवेल हो कूअरे हो पोखर हो धोई धुआक आनला 7 प्रकार फूल खोज खोजी खोजिका आण कहीं 7टा सोमवार 7 प्रकार फूल खोजी खोजी तेणिक आम मेचे बस्ते आनले भी किसी असुविधा नहीं 7टा आनले भी किसी असुविधा नहीं 7 प्रकार फूल दरकार 7 प्रकार फूल को एकाठी कर से कदली पत्र भितर ताकू भी धोईकी एकाठी कर त्रिशाखा बेलपत्र माने बुझन तो त्रिशाखा माने 3टा गोटे बेलपत्र जो 3टा पत्र थाए गोटे 2टा 3टा 3 3 3 6 3 9टा पत्र जमी रही थर गोटे पोक मार न खंडिया कि खंडिया खबर कि 2टा न कि याडू सियाडू कोतरा मतरा लगी न देखिए बेलपत्र जिते गछ कदी जाइए बहुत जगार थी पूरा फ्रेश पूरा ग्रीन ग्रीन कलर फ्रेश नुआ नुआ हो नहीं आसो ताकू भी धोई धुआक नहीं आसला से कदली पत्र सब रख बुझल ना प्रथम कदली पत्र काटो ताकू धोई धुआक आनपर 7 प्रकार फूल रख तेणिक 10टा रख 20टा रख 40टा रख तुम उपर निर्भर केते मात्रा क्वांटिटी अच्छी 7 प्रकार फूल रख तापर आणिकी जो आमर बेलपत्र 3 डांग रख 2टा कदली ता भितर रखिला
ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଣରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରେ ଦେଖେଇଛି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ। ଗୋଟେ କଣରେ ମହୁ ଢାଳିବେ, ମହୁ ଉପରେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିଲକ, ଶିବଙ୍କର, ଶିବ ଚିତ୍ର ଥିବ ଶିବଙ୍କର ତିଲକ, କର୍ପୂର ଯଦି ଥିବ କର୍ପୂରଟି ପକାଇଦେବ, ଅଗୁର ଯଦି ଥିବ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଣ୍ଟ ଅଗୁର ଥିବ ପକାଇଦେବ, ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସବୁ ମିଶିଯିବ, ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ତିନିଟାଙ୍କ ପତ୍ର ସବୁଯାକ ପୁରା ବୋଳିଦେବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୋଳିବ, ଟିକେ ଟିକେ ବୋଳିବନି, ପୁରା ବୋଳିଦେବ। ବୋଳିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ରଖିବ ଫୁଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇକି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଦୁଇଟାର କଦଳୀ ରଖିଦେବ। ରଖିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଚାରିକଣିଆ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଗୁରେଇଦେବ, ଯେମିତି କାହାର ନଜର ସେଠି ନ ପଡ଼େ। କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାର ନଜର ଯଦି ନ ପଡ଼େ ତାକୁ ଜରରେ ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ଦୀପ ଠାକୁର କତୁରୁ କିଣ, ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଅ, ଗୋଟେ ଦୀପ ନେଇକି ଯିବ, ମାଟି ଦୀପ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦୀପ ନେବନି। ଧୂପ ଯେତିକି ଜଳଉଛ ଜଳାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାଟି ଦୀପ ନେଇକି ଯିବ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ଯାହା ଆମର ଅସୁବିଧା, ତେଣିକି ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାରେ ଧୋକା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ମାନସିକ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିବା ତାଙ୍କ କାନରେ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେବା, ଆଉଁସି ଦେବା। ଆଉ ଷେଣ୍ଢଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଧୂପ ଚାରିଟା ଯାହା ବି ପାରିବେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ନନାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ନେଇଥିବା, ବଡ଼ ଦୀପଟା ନେବେ, ଛୋଟ ଦୀପ ନେବେନି 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପଟା ନେବେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଦୀପଟା ନେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ। ଯେତେ ସମୟ ଜଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମନ ସେତେ ସମୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ହେଲା କି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିନଥିବେ, ହଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳାଇଲେ, କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ। କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତ ଥିବେ। ଦୀପ ଲିଭିଲା ଯାଏ, ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଗକୁ ସେଇଆ, ସେସବୁ କାମ ନନାଙ୍କୁ ଦେବ। ନନାଙ୍କୁ କହିବ କି ନନା ଯଦି କହିପାରିବ, ଯଦି ନ କହିପାରିବ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଖୋଲା ମନରେ ଯାଅ, କେବେ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯିବନି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମୋର ଯେମିତି ଏଇଥରକ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇଲି ଆର ସୋମବାରକୁ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଇସବୁ ମନରେ ଧରିବନି। ବିନା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଯିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଲେ କିଛି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଶା କରିଥିବା ଆଶା ପାଇବାନି। ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତାକୁ ପାଇବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ପାଇବା। ସେଇଭଳି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାନି। ଆମେ ଗଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆର ସପ୍ତାହକୁ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆସିବେ ବୋଲି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ନନାଙ୍କୁ କହିବେ କି ନନା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନି, ତେଣିକି A to Z ଯେଉଁ ମାନସିକ ପାଇଁ କି ମୋ ଭାଇର ଦେହ ଖରାପ କି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି କରିଛ, ସେସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ତମ ନାଁରେ ପାଣି ଚଢ଼ାଉଥିବେ, ଆଉ ମସ୍ତକରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଥିବେ, ଖୋଲିବେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଭଉଣୀମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇକି ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଖୋଲନ୍ତିନି, ସେମିତି ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେଇଟା ଖୋଲିବ, ପୁରା ଖୋଲିବ, ବେଲପତ୍ର ଆଙ୍କ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ସେ କଦଳୀ ସବୁ ଯାକ ଚଢ଼ିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲା କି। ଚଳିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଇଆଡ଼େ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କଦଳୀ 2ଟା 4ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିବ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ, କିମ୍ବା ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ସେଠି ବୃଷଭ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥିବ ବୃଷଭ, ଯେଉଁ 3ଟା 4ଟା କଦଳୀ ଆଣିଥିବେ ସବୁ ଖୁଆଇଦେବେ। ଯଦି 2-4ଟା ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖୁଆଇବେ। ବୃଷଭ ଆମର ଯଦି କଳିଯୁଗରେ କେହି ଜଣେ ଖାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ସିଏ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ନହେଲେ କେହି ଖାଇଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ଖାଇବେନି, ସିଏ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ, 7ଟା ସୋମବାର ଯାଏଁ ଖୁଆଇବ। ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମାନେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅଛି, ସେଦିନ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହେଉ, ପାସ୍ ଟିକେ ହେଉ, ନହେଲେ ରସଗୋଲା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା 7ଟା ସୋମବାର ସେଦିନ ପୁରୀଯିବ। ଆଉ 7ଟା ସୋମବାର ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି, 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ସୋମବାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପାଳିବେ, ଆଜି ଧର କାଲି ସୋମବାର ନା,
ଧରି ନିଅ କାଲି ତ ସୋମବାର ନୁହଁ, କାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଧରି ନିଅ ସୋମବାର, କାଲି ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ। ତାପରେ ଭୁଲରେ ବି ତୁମେ ପାଣି କି କିଛି ବି ଆଉ ଭାତ ଜଳଖିଆ ଭଳିଆ କିଛି ବି ଖାଇବେନି ଏଇ ସୋମବାରିଆ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋମବାର ଦିନ ଏଇ ନିୟମଟା ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ବଡ଼ ନିୟମ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଟିକେ ନଥିବ। ଯଦି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ସେସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଥାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସେଠି ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପଠାଇବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ବାନା ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାନେ ବାନାଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ସେସବୁ କରିକି ବାନା ଲଗାଇବେ। ସେଟା ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାନା ଲଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତ କାଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ନଗଲେ ବି ଆମ ମାସ ସାରା ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି, ମୁଁ ନନାଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦନ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କର କରାଇବି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି 4, 5, 10, 7, 8 ଜଣ 10 ଜଣ 8 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାନସିକ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ କରିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କରିବି, ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କରିନି, କାହିଁକିନା 2-3 ଦିନର କଥା, ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି କରିଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ନ କରିବେ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ଏ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ନୂଆ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।